अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। तो आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि शब बारात के दिन कब्रिस्तान जाकर हाथ उठा कर दुआ करना या मज़ारात पर डायरेक्ट कब्र वाले से मांगना, इसकी क्या हकीकत है? क्या कब्र वाले से डायरेक्ट मांगना शिरक नहीं होता? क्योंकि कुछ उलमा कराम कहते हैं कि डायरेक्ट भी आप कब्र वाले से मांग सकते हैं या बुजुर्गान दीन से मांग सकते हैं, उनसे मांगना कोई शिरक नहीं है। और मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा उस हवाले से, और कुरान की आयतों से भी आपको मैं तर्जुमे के साथ पेश करूँगा कि क्या मामलात हैं। दूसरा ये कि आज की वीडियो में ये भी जानेंगे कि कब्रिस्तान जाकर हाथ उठाकर दुआ करना कैसा है। यानी कि होता है हाथ उठा कर दुआ करते हैं, लेकिन कब्र वाले से तो नहीं मांग रहे होते, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन कब्रिस्तान जाकर हाथ उठा के दुआ कर रहे होते हैं। इसकी भी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मौक़िफ़ लेते हैं उलमा कराम की। हाइलाइट्स कुछ दिखाऊंगा आपको, पहले हाइलाइट्स देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। उस बात में सारी जिंदगी पढ़ता रहा या अल्लाह पर उसे क़यामत से पाक के गुलामों में उठा आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद आपके फ़कीर दूर से आए हैं। आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। उस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दी है। बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मज़ार को पूजना हाथ है हराम है। मैं जानता हूँ कि कई मुसलमान अनजाने में इनकी कमजोरी की वजह से वो मज़ार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मज़ार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही है। जहाँ ये खतरा हो, शिर्क का वहम हो, जैसे कोई मज़ार है या ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ लोग मुर्दों से दुआएं मांगते हैं, वहाँ आप भी हाथ उठा के दुआ मांगोगे तो ये वहम हो सकता है कि आप भी कब्र से मांगोगे। कब्रिस्तान में दुआ करना कैसा है? तो कब्रिस्तान में मैयत या मुर्दों की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सकते हैं। हाथ उठा के दुआ करने से एहतियात कीजिए, वरना आजकल हिंदुस्तान का जो माहौल है, लोग समझेंगे आप उससे दुआ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अक्सर मामला ये है। सही मुस्लिम में ऊपर पहले 10 हदीसें कि नबी इस्लाम कब्रिस्तान जाके आपने हाथ उठा के दुआ की और उसके बाद हाथ नहीं किया आपने। ये जो मशहूर है कि कब्र पे हाथ उठा के दुआ नहीं कर सकते, बिल्कुल बात है। कब्र वाले से ना मांगे, कब्र वाले के लिए अल्लाह से मांगे। दोस्तों आपने हाइलाइट्स देख ली। अब हाइलाइट्स के बाद हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मदनी चैनल की वीडियो दिखाएंगे आपको, डायरेक्ट बुजुर्गान दीन से डायरेक्ट दुआ मांग रहे हैं और वो कहते हैं कि शिरक नहीं है। तो आज की वीडियो में देखेंगे और कुरान की आयतें क्या कह रही हैं इस हवाले से और चीज़ें क्या कह रही हैं, उसको भी आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। उस बात में सारी जिंदगी पढ़ता रहा या अल्लाह पर उसे क़यामत से पाक के गुलामों में उठाना। या गौसे आज़म आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद आपके फ़कीर दूर से आए हैं। आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। उस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दी है। झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देगा है, ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज़ नहीं। कह दो कि मुशरिकों अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है। और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताब रोशन में लिखी है। उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। दोस्तों आपके सामने ये है, मैंने पूरा बना के पेश कर दिया है। अगर अभी भी इस तरह के मामला अगर लोग सोचते हैं कि इस तरह जो है शिरक नहीं होता, जबकि कुरानी आयतें वाज़े तौर पे आपको खुलासा कर चुकी हैं कि इस तरह के मामला सिर्फ़ अल्लाह से ही आपने दुआ मांगनी है और किसी भी बुज़ुर्गान दीन से मांगना जो है डायरेक्ट जो है शिरक होगा। आपको समझ आ गई यहाँ पर बात? कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती, बहुत टाइम लगता है समझने में। तो फ़िरका वारियत से बालातर होकर इस चीज़ को समझिएगा, एक दफ़ा सोचिएगा। और इन आयतों के बारे में जो बताया गया है उसके अंदर सूरतें भी लिखी हुई हैं, आयत नंबर भी लिखे हुए हैं। खुद से जाके चेकआउट करें, खुद से जाके तर्जुमा पढ़ें, आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी।
ویسے تو آپ اسباب کے تحت مانگ سکتے ہیں، لیکن کوئی آپ کے سامنے زندگی میں موجود ہے، زندہ ہے، تو اسباب کے تحت آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن جو انتقال کر چکا ہے وہ پھر جو ہے غیبی مدد میں شامل ہو جائے گا۔ اب آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں تو وہ غیبی مدد مانگ رہے ہیں، جو کہ صرف اللہ کا حق ہے، صرف اللہ سے مانگی جائے گی۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، مفتی طارق موسیٰ صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کیا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ جہاں یہ خطرہ ہو، شرک کا وہم ہو، جیسے کوئی مزار ہے یا ایسا قبرستان ہے جہاں لوگ مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں آپ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو گے تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ آپ بھی قبر سے مانگ رہے ہو۔ صحیح۔ تو ایسی وہم والی جگہوں پہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگی جائے، تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلے اور لوگ آپ کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ لیکن جہاں ایسا نہیں ہے، جیسے سعودی عرب میں تو اس کا تصور نہیں ہے کوئی قبر سے مانگ رہا ہو، تو وہاں اللہ کا فضل ہے کہ یہ قبر پرستی نہیں ہے وہاں، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں جو بدعتیوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں تصور نہیں ہے۔ اب وہاں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے تو کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا کہ قبر سے مانگ رہا ہے، لیکن بہرحال ذرا سا بھی وہم کا اندیشہ ہو کہ قبر سے تو نہیں مانگ رہا تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں جب قبر پہ دعا مانگتا ہوں تو ہاتھ جب اٹھاتا ہوں تو رخ قبلے کی طرف کر لیتا ہوں۔ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وہم ہی ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کا رخ قبر کی طرف ہو اور پھر قبلے کی طرف ہو، تو صاحب قبر کے لیے آپ دعا مانگ لیں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ سو دوستو، آپ نے طارق موسیٰ صاحب کا موقف سنا۔ انہوں نے کہا کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا، قبرستان جا کے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ قبرستان وہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے اور آپ مانگ سکتے ہیں۔ لیکن کہیں پہ ایسا خدشہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو لگتا ہو کہ بھئی یہ ڈائریکٹ قبر سے مانگ رہا ہے، تو اس طرح کے انتشار پھیلنے کا اگر موقع بن سکتا ہو تو اس سے پھر گریز کرنا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ موقف آپ نے سن لیا مفتی طارق موسیٰ صاحب کا۔ آگے چلتے ہیں، آگے موقف لیتے ہیں ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کیسا ہے تو قبرستان میں میت یا مردوں کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے سے احتیاط کیجیے، ورنہ آج کل ہندوستان کا جو ماحول ہے لوگ سمجھیں گے آپ اس سے دعا کر رہے ہیں، چونکہ یہاں اکثر معاملہ یہی ہے، خبروں میں جا کر اس کے لیے چھوڑ کر اس سے دعا کرتے ہیں ہم لوگ۔ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں بالکل، دعا کرنے میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، لیکن معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ لوگ ان سے کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ ہاتھ چھوڑ کے کریں تاکہ وہ لوگ نہ سمجھیں کہ آپ بھی خبر والوں سے دعائیں مانگتے ہیں۔ سو دوستو، آپ نے ایڈوکیٹ فیصل صاحب کا ایک موقف سنا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے آپ نہیں کریں، کیونکہ یہاں پر ہندوستان کے اندر جو ہے اور پاکستان کے بھی اندر یہی معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے قبر والے سے مانگ رہے ہیں، تو اس سے گریز کریں، اور جہاں پہ خدشہ نہ ہو اس چیز کا، آپ کو لگتا ہو کہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ سنت سے ثابت ہے تو آپ مانگ سکتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اب قبرستان والا مسئلہ 27 میں نے ریکارڈ کرایا، آپ کو ریسرچ پیپر نمبر 1 مل جائے گا۔ قبرستان میں جا کے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا وہی کریں گے جو مردوں کے لیے کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ بس یہ مردے کے لیے دعا کریں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی دعا کرنی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا کر لیں۔ باقی عام دعا کا جو پروٹوکول ہے کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ساتھ دعا شروع کرنی ہے، یہی آپ نے قبرستان بھی کرنی ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیثیں کہ نبی علیہ السلام قبرستان جا کے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اس کے بعد ہاتھ نیچے بھی کیا ہے آپ نے۔ یہ جو مشہور ہے کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے، بالکل باطل ہے۔ قبر والے سے نہ مانگیں، قبر والے کے لیے اللہ سے مانگیں۔ قبر پہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اپنے اللہ کے سامنے اٹھائیں۔ سو دوستو، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ قبر والے سے نہ مانگیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ قبرستان جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے، لیکن قبر والے سے نہ مانگیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اب آپ کو اجازت ہے اس حوالے سے۔ موقف سن لیا، آگے چلتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے
और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में, आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम, इन भाइयों से जो मजार जाते हैं मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ, अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना सही है। जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर देम नॉट टू देम, मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे? वो बेचारा शख्स मर गया है, अच्छा शख्स था, उसके लिए दुआ कर सकते अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वो तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। सो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का भी मौक़िफ़ सुन लिया आपने, और उनका मौक़िफ़ ये था कि आपने जो है मज़ार पे जाके दुआ नहीं मांगनी, जबकि मज़ार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम के अंदर, मज़ार बनाना ही जायज़ नहीं है। और ये उलमा कराम जो मज़ारात पे जाके डायरेक्ट दुआ मांग रहे होते हैं, तो मज़ार पे जाना ही जायज़ नहीं है, तो दुआ डायरेक्ट कैसे मांग सकते हैं आप? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि कब्रों को जो है इमारत ना खड़ा करो उसके ऊपर, कब्रों के ऊपर, और इमारत ना बनाओ उसको। तो इसकी ममानियत है, कब्र को कच्चा रखना है आपने, और ज़मीन के लेवल के हिसाब से रखना है। और कब्रिस्तान जाकर आप दुआ हाथ उठा के मांग सकते हैं, लेकिन कब्र वाले से नहीं, अल्लाह ताला से उस कब्र वाले के लिए दुआ मांगनी है कि इसकी मग़फ़िरत फरमा दे और इसके दर्जात बुलंद फरमा दे, जन्नत फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। इस तरह का आप दुआ कर सकते हैं हाथ उठा के। अगर कहीं पे खदशा हो कि दुआ मांगने से लोगों को ऐसा लगे कि आप डायरेक्ट कब्र से मांग रहे हैं, तो उसमें इंतशार फैल सकता है, तो इसलिए लिहाजा इस तरह के मामलात ना करें इसी जगह पे। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो देखने की बेल आइकन को क्लिक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू